Khakamani Schleifano Kabang Azuk Taimanoi, Hanuhai Biharo Hapango Asungani Faisik BJP ZDU ni Kathalaisak Bodol NDA, Paita Goktuma Sizang Manizara 243 Azuk Tani Bishingo, NDA Shakangzak 203 Azuk Tayo, the MZB Eba Mohagad Bantan Shakangzak Bebago 34 Azuk Tayo. Exit poll ni result nabo oklogoton 2025 Bidhan Sabha Chongbariwo 200 ni slaibo kabang azuk thayo kaplai engkha NDA ni batai nerok 243 azuk thani bisingo 200 ni slaibo kabang azuk thai manai haino hai Bihar hapango azuk ni phasing tabuk BJP tei JDU ni kathalaijak bodol NDA 243 azuk thani bisingo NDA sakangjak 203 azuk thayo tei MZB eba Mohagat Bandan Shikangjak Bebagai 35 Azuk Thayo. NDA ni 203 seat ni bisingo BJP 92, ZDU 83, LJPR 19, Hindustani Awam Morcha 5, Rashtriya Lok Morcha 4. Yang dekhakja phasing Mohagat Bandan Manmani 34 seat ni bisingo RJD 26, Congress 5, CPIM 3. Phasal Chatu Jorani Damsinin Joratui Board Lekha Mungpaya Phano NDA no Bihar ni hapango azukani phasing abunotei kreite mungsa kaslemung. बोर्ड लेखा मुंगनते जेडीयू ते कांग्रेस ने अजमारक तामोशाका खने ले न ताबो जनता के चेहरे से ही लग रहा था, उनके बातों से ही लग रहा था कि एनडीए को मैंडेट मिल रहा है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था और जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको लगता है जो शुरुआती रुझान है वो बने रहेंगे और मैंने आज भगवान से पूजा किया है। सुबह सुबह सूरज भगवान को भी जल चढ़ाया है कि हे भगवान, बिहार में जंगल राज नहीं आए और एनडीए की सरकार बने, कानून का राज हो। भगवान से आपने जो दुआ की, आपको लगता है जो एनडीए ने कैंपेन किया मेहनत दुआ कबूल होगा, वहां पर जरूर जो है भगवान उसको स्वीकार करेंगे। मेहनत पे भी भरोसा है आप? एकदम एनडीए के नेता ने काफी मेहनत किया है, सभी नेताओं ने, सभी दल के नेताओं ने। चिराग जी ने भी मेहनत किया, जीतन राम मांझी जी ने भी मेहनत किया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने मेहनत किया, नीतीश कुमार जी ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने काफी मेहनत किया। आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर, कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, एसआईआर के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। The BJP is saying that this is just an excuse which the Congress party is making. And I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Sir, in fact, they are also blaming the Congress party, stating that... As I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the people of Bihar. खेड़ा जी, आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि Well, I'm saying it directly. Indirectly you're saying... Well, I'm saying it directly. Okay. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Gyanesh Gupta for Mr. Modi. Yang tekhaksa phasing BJP tai JDU ni batai nei rokno gobang bot mari bai keplai khlaima ni bagai Bihar haste ni joto luko rokno kha kahamya pharka hakto ni cabinet minister Nitin Gadkari te Tripura haste ni MP Biplab Kumar Dev. बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है और बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है।
मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। सबसे पहले मैं बिहार की जनताओं को बधाई देता हूँ जो उन्होंने दोबारा प्रमाणित किया है जो बिहार के जनता समझदार है, ये पाटलिपुत्र है, ये चाणक्य का भूमि है और उसका जवाब इस इलेक्शन के रिजल्ट में प्रतिफलित होती है। बाकी बचे जिस राज्य में मैं खड़ा हूं, बंगाल में, उनको इससे सबक लेनी चाहिए। और ऐसे में भी सबक को क्या लेंगे, क्योंकि वो एक जगह में सीमित हो चुकी है। उनके भाईपो और वो खुद, ये दो आदमी का, दो इंसान का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरा मैं आपके माध्यम में बताता हूं, ये जो करने की कोशिश कर रहा है, वंशवाद की राजनीति बांग्ला में एस्टेब्लिश करना चाहती है। बंगाल में कभी भी वंशवाद का राजनीति आज तक नहीं हुई, चाहे कम्युनिस्ट के समय हो चाहे कांग्रेस के समय हो। बंगाल और त्रिपुरा ये दोनों स्टेट ऐसा है, वो वंशवाद को कभी भी नहीं मानते। तो इसलिए बंगाल के जनता बैठे हुए हैं। बंगाल के जनताओं के साथ उन्होंने पिछले 15 साल में जो जो किया है, चाहे महिला के साथ किया, चाहे तो नौजवान के साथ किया, उन्होंने बंगाल को डुबो कर रख दिया है। अब उनको डूबने का पाला आ चुकी है और 26 में उनको जनता डुबाएगा। बिहार याग्लो 2026 बिसिओ अंगनानि थांगै दंगो वेस्ट बेंगल, आसाम, तमिलनाडु ते केरला हास्टेनि विधानसभा चंगबारि फियाबा आबुनि बिसिङाव वेस्ट बेंगल हास्टेआव तृणमूल कांग्रेस हाबांनो सुबायै हाबां सरामनानि ते आसाम हास्टेआव हायनोहाय हाबांगो आसुंनानि नाहार मुंनो ओंखा बीजेपीनि गतर समाय हायपानो बिहार एनडीए रेजल्ट काहाम खलायमानि यागुलो बीजेपीनि खाथं मुंतेबो कुचुक बेरामो कासाजाक ताबो आवन बागै बिहार खाकामानि बारा गोबां आचुक थायमानै एनडीए बदल हायनोहाय हाबांगो आसुंमानि पार्टी मुंनो कितिङै फार्स्टलाव त्रिपुरा हास्टे गोनांगैबो नुकसाखा बीजेपी आदं रगनि खाथं मुंते तंथकमु आबो हायकेनो फार्स्टल सारिगो हास्टे बीजेपीनि साकथार मुंबाय राजखर आगुलिनि लाहारो खलायजाखा खाथंमानि रैली रेलवे मानजाखा हास्टेनि मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा, मंत्री टिंकु रॉय, बीजेपीनि हास्टे तांफां एमएलए भगवान दास, एमसीनि मेयर एमएलए दीपक मजुमदार खबै हास्टे बीजेपीनि गुबुन अजमारक খবর পাচ্ছি আমরা তো এনডিএ তো অলরেডি প্রায় 200-র উপরে চলে যাচ্ছে। তো বুঝাই যাচ্ছে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন যে সরকার এনডিএ উপর বিশ্বাস রেখেছে। আমি এর কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব। আমি যে আমাদের নীতিশ কুমারজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং একের পর এক ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে জিত হাসিল করছে এবং কঙ্গ, বঙ্গ এবং অঙ্গ এই 3 জায়গার মধ্যে আমরা দেখছি যে কলিঙ্গ তো আমরা জিতে নিয়েছি, আসাম অঙ্গ আমরা জিতে নিয়েছি, এখন বঙ্গ বাকি রয়েছে। আগামী দিন আমরা নিশ্চিত যে বঙ্গ আমরা জয়ী হব এবং মানুষ চাইছে যেভাবে দুর্নীতি করেছে ওরা, স্কেমের পর স্কেম, গুন্ডাগার্দি, মানুষ সেগুলো পছন্দ করে না। জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে যেভাবে বিহারের রেজাল্ট এবার বেরিয়ে আসছে তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেটা এক বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন সেটা আগামী দিন হতে যাচ্ছে। জয়ে মানে তো আনন্দ, জয়ের সঙ্গে তো আনন্দ অবশ্যই থাকবে। আর আমাদের আরেকটু বেশি আনন্দ এই কারণেই যে এই জয় শুধুমাত্র এনডিএর জয় নয়, ভারতীয় জনতা পার্টির জয় নয়, এই জয় গোটা দেশবাসীর জয়। এই জয় মা এবং বোনদের জয়, কৃষকের জয়, শ্রমিকের জয়, গোটা দেশবাসীর জয়, সর্বোপরি গণতন্ত্রের জয়। স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা যারা কর্মী রয়েছি আমাদের মধ্যে একটা উৎসাহ থাকবে, আনন্দ থাকবে, এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তার থেকেও বেশি আনন্দ আমাদের হচ্ছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে টুকরো টুকরো গ্যাংগুলা যেইভাবে এই দেশের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, এই দেশের সভ্যতাকে নষ্ট করার জন্য যারা দায়িত্ব নিয়ে সক্রিয়ভাবে সেই কাজ করে যাচ্ছে, আজকে যারা নিশ্চিহ্ন বিহার নির্বাচনে এবং নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি যে আগামী দিনে যে সকল নির্বাচন হবে
সে যে কোনো স্তরের নির্বাচন হবে, প্রত্যেকটা নির্বাচনেই এই বিহারবাসীর মতো সারা দেশের মানুষ, প্রতিটি রাজ্যের মানুষ, মা বোনেরা এদেরকে এইভাবে জবাব দেবে। কারণ যারা এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা করে, যারা অপারেশন সিন্দুরের প্রমাণ চায় বিরোধ করে, যারা 370 ধারা হটানোর পরে এটা অনৈতিক অগণতান্ত্রিক বলে, যারা নকশালবাদকে আমাদের দেশের সেনাবাহিনী তাদেরকে খতম করার পরে যাদের অশ্রু জলে বুক ভাসে, যারা ওয়াকফ বিলের যারা পক্ষে কথা বলে, যারা এইভাবে সিএর পক্ষে কথা বলে, তাদের জবাবটা এইভাবেই হওয়াটা উচিত ছিল এবং এইভাবেই জবাবটা মিলেছে। আগামী দিনও একইভাবেই জবাব মিলবে। তার জন্য যেন ওই টুকরো টুকরো গ্যাংকরা, ওই শাহেজাদারা, ওই বেগমরা যেন প্রস্তুত থাকে। দেশবাসী প্রস্তুত রয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রস্তুত রয়েছে। মোদিজি দেশের জন্য কাজ করে যাবেন, মোদিজি দেশকে আগে নিয়ে যাবেন। আর ওই যারা এইভাবে দেশকে বরবাদ করার পরিকল্পনা করছে, তাদের নৌকা দিন দিন এইভাবে সমুদ্রের তলে তলিয়ে যাবে। একদিন তার কোনো হিসাব ঠিকানা থাকবে না। এটা অগ্রিম আমরা আজকে এই বিজয় উল্লাসের মধ্য দিয়ে আমরা বলে দিচ্ছি। আজকে তারই অঙ্গ হিসাবে, বিহার জয়ের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ, আমরা প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিজয় মিছিল আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমি আশা রাখবো গোটা রাজ্যের মানুষ এই আমাদের এই মিছিলের সঙ্গে আপনারা সহমত থাকবেন। আগামী দিনে ত্রিপুরার জন্য আপনারা প্রস্তুত হবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। দেখুন, বিহারের জয়, বিহারের জনতা এবং বিহারের মানুষ, সাধারণ ভোটার যারা, তাদের এই জয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এবং যেহেতু যেভাবে 5 বছর সেখানে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের, সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা আইনের ব্যবস্থা যেভাবে সেখানে তারা লাগু করেছেন এবং উন্নয়ন হয়েছে, তার ফলস্বরূপ মানুষ আবারও সমর্থন দিয়েছে। এবং আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং নীতিশ কুমারকে। ওনাদের নেতৃত্বে পুনরায় মানুষ বিশ্বাস রেখেছে এবং আগামী দিনও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মানুষের কাজ। Abo haigeno tirpra haste no garibo West Bengal haste ganangibo nugui manka BJP adang rokni khatang mungtai tongthokmung. Bureau report Chini Khorang.